हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 12 के जो उर्दू हैं उसके नज़म इंसान और बज़्म कुदरत को पढ़ेंगे, जो अल्लामा इकबाल डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के ज़रिए लिखा गया है। जो इंतखाब आज बांगे दरा से जो है किया गया है, यानी उसको इस नज़म को बांगे दरा नामी जो उसका शेरी मजमूआ है उससे अखज़ किया गया है, इंसान और बज़्म कुदरत। तो अल्लामा इकबाल जो एक मशहूर शायर है जिसको शायर मशरिक़ भी कहते हैं, उसका ये नज़म है इंसान और बज़्म कुदरत। तो इसको आज पढ़ेंगे हम लोग। सुबह खुर्शीद दरख्सा को जो देखा मैंने, बज़्म मामूरे हस्ती से ये पूछा मैंने। खुर्शीद मतलब सूरज, दरख्सा मतलब चमकना। तो शायर जो है यहाँ पे सुबह सवेरे उठ के सूरज जो चमकता हुआ दिखाई देता है, बज़्म मामूर हस्ती से ये पूछा मैंने। बज़्म मामूर हस्ती मतलब इस दुनिया से, कुदरत की जो महफिल है ये दुनिया, इससे पूछा वो। पर तू महर के दम से है उजाला तेरा, सीम सयाल है पानी तेरे दरियाओं का। सीम मतलब होता है चांदी, और सयाल मतलब होता है, सीम मतलब चांदी और सयाल मतलब होता है बहने वाला या रकीक। तो ये जो ये पानी जो बहते हुए नदी नाले में है, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। उससे ये बोला, महर ने नूर का जेवर तुझे पहनाया है। इस दुनिया से शायर मुखातिब हो कहता है कि यहाँ पे जो महर है, नूर का महर मतलब यहाँ पे सूरज होगा, आफताब ने नूर का जेवर तुझे पहनाया। इस पानी को ये कह रहा है कि तुझे जो है महर ने नूर का जेवर पहनाया, यानी रोशनी से आसना किया। तेरी महफिल को उसी समा ने चमकाया है। इस दुनिया की जो महफिल है, ये दुनिया जो है इसको सूरज ने जो है चमकाया है। गुलो गुलजार तेरी खुल्द की तस्वीरें हैं। गुलो गुलजार मतलब फूल वगैरह जो बाग हैं, ये सब जो है, खुल्द मतलब होता है जन्नत या बहिश्त। तो तेरी महफिल को इसी ने चमकाया। गुलो गुलजार तेरी खुल्द की तस्वीरें हैं। इस दुनिया में जो फूल फल है, दरख्त पेड़ पौधे हैं, ये जन्नत की तस्वीरें हैं। ये सभी सूरह व शम्स की तफसीरें हैं। सूरह व शम्स जो कुरान करीम की एक बहुत बड़ी सूरत है। तो तफसीर है, यहाँ पे तफसीर मतलब होगा तफसीर की जमा, यानी वजहात, तशरीह करना। ये सभी जो है सूरह शम्स की जो है वजूहात के बिना पर है। सुर्ख पोशाक है फूलों की दरख्तों की हरी, तेरी महफिल में कोई सुर्ख कोई लाल पड़ी। फूलों, हर फूल जो है अलग अलग रंग के होते हैं। तो इस दुनिया में जो है हर फूलों की रंग अलग है। तेरी महफिल में कोई सुर्ख कोई लाल पड़ी। कोई लाल है तो कोई दूसरे कल रंग का है, इसलिए बोलता है तेरी महफिल में कोई सुर्ख कोई लाल पड़ी। तेरी महफिल से मतलब इस दुनिया में है तेरे खेमाए गुर्दों की तलाई झालर। खेमा मतलब होता है तंबू। तो है तेरे खेमे गुर्दों की तलाई झालर, बदलिया लाल सी आती है उफ्क पर जो नजर। उफ्क मतलब होता है आसमान, और जो गुर्दो है उसका मतलब आसमां है। क्या भली लगती है आंखों को सुफ्क की लाली। सुफ्क मतलब होता है सुर्खी। शाम की जब सूरज डूबने जाते हैं तो उस वक्त जो आसमान पर लाली छा जाती है उसको सुफ्क कहते हैं। शायर कहता है कि आपकी ये जो सुफ्क है, लाली है, लाल रंग जो आती है आसमान में, ये बहुत भली लगती है। मैं गुल रंग खमे शाम में तूने डाली। मैं मतलब शराब या नशा, गुलो रंग, गुल मतलब फूल, रंग खमे शाम में तूने डाली। रुतबा तेरा है बड़ा शान है बड़ी है तेरी। रुतबा मतलब यहाँ पे औकात है तेरा बड़ा, शान बड़ी है तेरी। पर्दे नूर में मस्तूर है हर से तेरी। मैं मतलब शराब, खम मतलब शराब का मटका। तो रुतबा तेरा है बड़ा शान बड़ी है तेरी, पर्दे नूर में मस्तूर है हर से तेरी। से मतलब होता है चीज। सुबह एक गीत सरापा है तेरी सतूत का। सतूत मतलब होता है राज। जेरे खुर्शीद निसा तक भी नहीं जुल्मत का। मैं भी आबाद हूँ उस नूर की बस्ती में, मगर शायर कहता है इस दुनिया में मैं भी आबाद हूँ, इस नूर से मैं भी आसना हूँ, मैं भी इस बस्ती में जिंदगी गुजारता हूँ। जल गया फिर मेरी तकदीर का अख्तर क्यों कर। शायर अपने आप को यहाँ पे दोष दे रहा है कि
میرا تقدیر جو ہے کیوں اتنا، اور یہاں پہ جو اختر ہے اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ جو دن میں اٹھتے ہیں، جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کا۔ شاعر اپنے آپ کو یہاں پہ بد نصیب مان رہا ہے کہ میں بد نصیب اتنا کیوں ہوں، میں بھی اس نور کی بستی میں تو ہوں مگر میرا قسمت جو ہے جل گیا، ختم ہو گیا۔ نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں۔ ظلمت سے شاعر کہتا ہے کہ میں نور سے جو ہے دور ہوں اور ظلمت میں گرفتار ہوں، یعنی ظلمت میں ڈوبا ہوا ہوں، ظلمت کی دنیا میں بسا ہوا ہوں۔ کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں، سیاہ روز سیاہ، یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بد نصیب، میں اتنا بد نصیب کیوں ہوں۔ میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے وہ یا صحن جمی سے آئی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ جو بام گردہ ہے، یہاں میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے یعنی آسمان کے کنارہ سے، وہ صحن جمی سے آئی۔ بام گردوں مطلب آسمان کے کنارہ، ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود۔ بود و نبود مطلب ہوتا ہے جو وجود ہوتا ہے اس کو بود و نبود کہتے ہیں۔ باغبا ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، باغبا پہ مطلب یہاں پہ ہوتا ہے سمایا ہوا۔ انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں۔ صحیفہ مطلب آپ لوگ جانتے ہیں صفحات جو پیج ہوتے ہیں اس کو صحیفہ کہتے ہیں، تو تیری تفسیر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ، اگر عشق کا تو پننا ہے تو میں اس کا تفسیر ہوں۔ تفسیر مطلب قصور یعنی اس کا رہنے والا۔ میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے۔ نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ ہو نہ خورشید تو ویرا ہو گلستہ میرا، گلستہ مطلب ہوتا ہے باغ، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا۔ آہ اے راز عیا کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے۔ حلقہ مطلب علاقہ، دام مطلب پھندا یا جال، تمنا مطلب خواہش۔ ہائے غفلت کے تیری آنکھیں پابند مزاج، ناز جیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز ہے رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ اس دنیا میں پیغام دیا ہے شاعر کہ اگر تو اپنے آپ اپنی حقیقت سے خبردار رہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں عظیم بنایا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے کہ تو اپنا عظیم ہے بہت، اس دنیا میں نہ سیاہ روز رہے نہ پھر سیاہ کار رہے۔ گڈ بائی، سی یو اگین۔